पाडोच आसा मातशा अंतराचेर फुडें येवन हांगासर न्हिदलोलो आसा पूण सध्या इतली वायट परिस्थिती आसा तेची की तो हांगासर फडफडटा त्याच्यान जे दूख जी आसा ही त्याच्यान सोसूंक जायना। एका मुख्य जनावराच्या जीवाचें कांयच मूल्य ना असो प्रश्न तयार करपा सारकी घटना ओजरा वागातोरच्यान आमकां आयकुपाक येता। 2 दिसां फाटीं एक बैल एका नॅरो सेप्टीक टँकान पडलो आनी कित्येक वरां थंयच अडकून उरलो, जाका लागून ताका बरोच मार लागिल्लो। ताच्यान चलपाक सुद्दां जायनाशिल्लें। अशा परिस्थितींत ताका अग्निशामक दलाच्या जवानांनी कसरत करून कसो बसो भायर काडिल्लो, मात ताका खूब मार लागिल्ल्यान तांणी गोशाला तशेंच एनिमल रेस्क्यूक कॉन्टॅक्ट करपाचे प्रयत्न केल्ले पूण कोणीच जाप दिली ना। ह्या बैलाची काळजी घेवपाची गरज आसा म्हणून मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी उलो मारिल्लो, मात कोणाच्याच काळजाक पाजर फुटलो ना। आज 2 दीस जाले घटनेक आनी त्या बैलाची परिस्थिती खूब बिकट आसा। ताका त्रास जाता आनी ह्या दुखेन तो फडफडटा। आपल्याक कितें जाता हें तें मुखें जनावर सांगूं शकना पूण आमकां हें दोळ्यांक दिसता। खंय तरी एक जबाबदार नागरीक म्हणून आमी हांगा कमी पडल्या। ना पंचायत ना हेर कसलें प्रशासन ह्या बैलाक मदत करूंक फुडें सरूना। खंय गेले काय मनशा मदलें मनीसपण असो प्रश्न ह्या बैलाक पळोवन येता। ह्या बैलाची परिस्थिती पळोवन मदतीचो उलो मारपाक आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा ब्रेकिंग न्यूज केल्ली आनी सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या उल्याक वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवाचे सदस्य रोखडेच धांवून आयले आनी त्या बैलाक उपचाराक व्हरपाची तांणी तयारी सुरवात केली। ह्या वेळार तांकां मदतीक वागातोर बिचा वयले लायफ गार्ड्स लेगीत आयले आनी सगळ्यांनी मेळून त्या बैलाक व्हरपाची तयारी केली। आतां चिंतेचें एकूच कारण आसा की ह्या बैलाची परिस्थिती सद्याक नाजूक आसा, मात तो बेगीन बरो जातलो अशी आस्त आमी बाळगिता। ही नेवी अपडेट म्हणजे हो एक फॉलोअप आसा। 2 दिसां पयलीं आमी तुमकां दाखयला की एक जो बैल आसा हो वागातोर ओजरा एका सेप्टीक टँक जी टॉयलेटीची जी टँक आसता तेतून थेट पडलेलो आसा, ट्रॅप जावन उरलेलो आसा। हेची अपडेट सद्या अशे तरेन आसा की वागातोर ओजऱ्या हांगासर जे काही लेबर्स हांगासर काम करताले त्यांच्या लक्षान येयले, त्यांच्यांनी ते पळयले की जो बैल आसा हो सेप्टीक टँक जे टॉयलेटीन भितर पडलेलो आसा त्यांच्यांनी तुरंत म्हापसा फायरीक कॉल केलो। म्हापसा फायर टीम रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली। त्यांच्यांनी पळयत जाल्यार दृश्य जे आसा हे इतले वायट आसले। हांगासर जी सेप्टीक टँकाचे जे तोंड आसा ते खूब धाकटे आसल्या कारणान तो बैल थेट शिरकोन त्या ट्रॅप जावन त्या टँकान भितर उरलेलो आसा। कमीत कमी जेन्ना आमी जाणून घेतले त्या लेबरां कडल्यान तेन्ना लेबरांनी आमकां सांगलें की कमीत कमी 3:30-4च्या सुमार हो जो बैल आसा हो टॉयलेटीच्या टँकान पडला आसतलो। आमच्या लक्षान 5:30-6च्या सुमारास येयले। तेंच्यांनी तुरंत म्हापसा फायरीक कॉल केलो। म्हापसा फायर टीम जेन्ना रोखडी घटनास्थळी पावली त्यांच्यांनी रेस्क्यू करपाचे काम सुरवात केली आसा। अखेरेक जी टँक जी आसा ही त्यांच्यांनी फोडून जे टँकाच्या कुशीक जे बांदकाम केल्ले रिटर्निंग वॉल जे कंपाऊंड घातले ते फोडून त्यांच्यांनी तो बैलाक खूब टायमा उपरांत रेस्क्यू केले उपरांत तो सध्या ताका रिलीज केले। पूण जेन्ना आयज आमी परत एकदा हांगासर पावले ते बैलाची अपडेट त्या बैलाची फॉलोअप घेवपा खातीर तेन्ना पळयलें जाल्यार हो जो बैल आसा हो काही अंतराच्या फुडें आमकां हांगासर एका वायट अवस्थेन हांगासर दिसण्याक येयलो। जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमी हांगासर पळयलें जाल्यार हो बैल जो हांगासर आसा हो सारको दुखेन तडफडटा। हांगासर हो एका सारकी अत्यंत डॉक्टराची गरज आसा। ह्या बैलाक ट्रिटमेंटाची अत्यंत गरज आसा। जो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता तितल्या बेगिना अंजुना पंचायतीचे पंच मेंबर सरपंच त्यांच्या जाता तितल्या बेगिना हांगासर येवन ह्या बैलाची जाता तितल्या बेगिना ट्रिटमेंट करची आनी त्याच प्रमाणे हांगासर लागींच गोशाळा आसा शिकेरे थंय ताका व्हरचे तेची ट्रिटमेंट करची अशी अत्यंत गरज आसा। त्याच प्रमाणे मागता की जे ओनर जे असतात जे गायींक जेन्ना पोसतात जर तुमच्या कडेन अश्यो गायी जेन्ना पोसूंक जायना जाल्यार तुमी बेवारशी अश्यो गायी रस्त्यार सोडी नाकात, जेणे करून अश्यो गायी जेन्ना रस्त्यार भोंवतात तेन्ना कितें ना कितें तांकां दुखापत जाता। त्याच प्रमाणे
जे एक्सिडंटूय जावपाची भरपूर शक्यता आसा आनी एक्सिडंट अशे जाल्ले बी आसात। आमी हालींच पळयलां की आराडी कांदोलीम हांगासर एका गायचेर गाडी मारून एक भुरगो जो आसा 24 वर्साचो वो मरण पावलेलो आसा। त्याच प्रमाणे भरपूरशे अशे एक्सिडंट वारंवार जायत असतात। त्या कारणाक लागून मागता जे ओनर जे आसात ते गायींचे धनी जे असतात त्यांच्या कडेन जाता की तुमी अशे बेवासी गायी सोडी नाकात। जाता तितल्या तुमी ज्यो गोरवां जे आसात तांकां जाता तितल्या बेगिना गोट्यान व्हरून दवरा, जेणे करून अशे अपघात जे आसा हे जावचे ना। सो जितले अपडेट आमकां ह्या पाड्या बद्दल आनीक मेळत रावतली पळय तितले अपडेट जे आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे वागातोर ओद्र्याच्यान। तो पाडो जो आसा वो मातशा अंतराचेर फुडें येवन हांगासर न्हिदलेलो आसा, पूण सद्या इतली वायट परिस्थिती आसा तेची की तो हांगासर फडफडटा। त्याच्यान जे दूख जी आसा ही त्याच्यान सोसूंक जायना। ह्या दृश्यान तुम्ही पळोवं शकता कशे तरेन तो पाडो जो आसा वो हांगासर फडफडटा। इतले दृश्य वायट हांगासर दिसण्याक येता, पूण हे आमी मुद्दाम तुमकां दाखयता कित्या खातीर जी गोशाळा आसा तेंच्यांनी मातशी एक्शन घेवची। जे पंच आसा हांगासरले अंजुना पंचायतीचे पंच मेंबर, अंजुना पंचायतीचे सरपंच व बाकीची जी ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी जाता तितल्या बेगीन हांगासर लक्ष मारचो आनी हांगासर येवचें, हांगासर पाहणी करची आनी ताका जाता तितल्या बेगीन डॉक्टरा कडेन व्हरून तेजी ट्रीटमेंट आसा पळय ती करची। हमारा टीम शोलिम में है। शोलिम में वॉक का एनजीओ है, एक गौशाला और एक क्लिनिक। तो हम डेली रेस्क्यू कर रहे हैं गाय का, डॉग्स का, बिल्ली का। हमारा सर का नाम है अतुल सरिन और वो फाउंडर है एनजीओ का। तो उसने सब अरेंज करके हमको यहाँ भेजा है। तो अभी इसको कहाँ लेके जाएंगे? तो अभी उसको हमारे गौशाला में लेकर जाएंगे इलाज के लिए। हमारे पास डॉक्टर है इलाज देने के लिए और डेली ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, घाव देख सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये अभी शोलिम लेके जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। और बाकी आपकी पूरी टीम यहाँ पे आई है? हाँ, ज़्यादा क्योंकि बहुत आदमी चाहिए उठाने के लिए। तो अभी थोड़ा चेकिंग किया, पैर टूटा नहीं है, ये तो अच्छा है, पैर टूटा नहीं, पर घाव अच्छा नहीं है, उसमें मार्केट भी है, पूरा इन्फेक्टेड है। तो अगर ऐसा ही बाहर रहेगा तो पूरा खा लेगा पैर को मार्केट। अच्छा, फिलहाल ठीक हो जाएगी? टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगी। अच्छा, वाग में डेली ऐसा रेस्क्यू आता है और डेली इलाज दे रहे हैं। जब पूरा ठीक होता है फिर कुप्पा छोड़ सकते हैं या मायम भेज सकते हैं। अगर बारदेश में अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, अगर ऐसे काउस बफलोज वगैरह रास्ते पर दिखी तो कैसे कांटेक्ट करने का? तो आप फ़ोन कर सकते हैं। तो हमारा वेबसाइट है, हम इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, सब हमारा सेम नाम वेलफेयर फॉर एनिमल्स इन गोवा, और कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा तो गोवा में सब जगह जाते हैं, सब जाना। ओनर का नाम आपके? अतुल सरिन। अतुल सरिन जी। क्या तुम्ही अंदर है अंदर है बेस्ट चलेगा गाडी हाडून ते करता तगन म्हटलं मातशें केला जातात न्हू ते इतले मणी जा म्हटलं काढलेले म्हटलं बरें